Shalom everyone, we are from Group 10. We'll present the result of our discussion about electronic conversation. To our friend Christina, please present the result of our discussion. Thank you. Thank you for the opportunity given to us to present our presentation last day. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan presentasi kita pada hari yang lalu. First of all, I'd like to introduce our group first. My name is Christina and my team Dani, Meike, and Johanna. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Christina dan tim saya Dani, Meike, dan Johanna. We are from Group 10. Kami dari kelompok 10. In this presentation, we like to tell you about electronic communication. Dalam presentasi ini, kami akan membicarakan tentang percakapan elektronik. We divide this presentation into 3 parts. Kami membagi presentasi ini dalam 3 bagian. In the first part, we talk about definition of electronic communication. Dalam bagian pertama, kami akan membicarakan tentang pengertian percakapan elektronik. In the second part, we focus on the type of electronic communication. Pada bagian kedua, kami fokus kepada jenis percakapan elektronik. And in the last part, we'll tell you example of electronic communication. Dan yang bagian terakhir, kami akan memberikan kepada kamu sekalian tentang contoh daripada percakapan elektronik ini. Electronic conversation can be defined as the communication which uses electronic media to transmit the information of message using computer, email, telepon, and video calling. Percakapan elektronik dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang menggunakan media elektronik untuk mengirimkan informasi atau pesan menggunakan komputer, email, telepon, panggilan video. Types of electronic communication. Number 1, email. Email or electronic mail enables written conversation that are either typed on a computer or cell phone keyboard or entered in the touch screen on a cell phone or other electronic device. These messages are then sent to the desired recipient via the internet. In order to use email, you need to have an email address, and you need to know the email address of the person with whom you wish to communicate. Email addresses can be assigned by the company that provides an internet connection or through companies that issue subscription through the internet. Number 2, tweeting. Tweeting is the practice of sending written message to the general public through a commercial website called twitter.com. Messages are limited to 1040 characters. Important or for most people often use this to keep their constituents, clients, or friends informed of what they are doing or thinking. Number 3, acronyms. Acronyms are combination of letters that are used abbreviation to replace words and expressions. Acronyms and other symbols are commonly used in email, texting, and tweeting. They may be in all capital or uppercase letters or lowercase letters or a combination of the two. There are really no rules. Jenis percakapan elektronik. Yang pertama, email atau surat elektronik memungkinkan percakapan tertulis yang diketik di komputer atau keyboard ponsel atau dimasukkan pada layar sentuh di ponsel atau perangkat elektronik lainnya. Pesan-pesan ini kemudian dikirim ke penerima yang diinginkan melalui internet. Untuk menggunakan email, Anda harus memiliki alamat email dan Anda perlu mengetahui alamat email orang yang ingin Anda ajak berkomunikasi. Alamat email dapat diberikan oleh perusahaan yang menyediakan koneksi internet atau melalui perusahaan yang menerbitkan langganan melalui internet. Yang kedua, mengetweet adalah praktik mengirim pesan tertulis kepada masyarakat umum melalui situs web komersial yang disebut twitter.com. Pesan dibatasi hingga 140 karakter. Orang-orang penting atau terkenal sering menggunakan ini untuk memberitahu konstituen, klien, atau penggemar mereka tentang apa yang mereka lakukan atau pikirkan. Yang ketiga, akronim. Akronim adalah kombinasi huruf yang digunakan sebagai singkatan untuk menggantikan kata dan ekspresi. Akronim dan simbol lainnya biasanya digunakan dalam email, SMS, dan tweeting.
Mereka mungkin dalam semua huruf kapital atau huruf besar, semua huruf kecil, atau kombinasi keduanya. And the last is example. Good morning, as opening greetings. I'm a student majoring in theology batch 2021. As self-introduction, I want a consultation regarding the work on media review assessment. As explanation of purpose, do you have time this Sunday? Submitting a question. Thanks in advance, ma'am. As ending words by saying thank you. Contohnya, kita mulai dengan salam pembuka. Selamat pagi, Bu. Dilanjut dengan perkenalan diri. Saya seorang mahasiswa jurusan teologi angkatan 2021. Lalu jelaskan tujuan Anda. Saya ingin konsultasi mengenai pengerjaan tugas review media. Lalu dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan yang sopan. Apakah Ibu punya waktu hari Minggu ini? Lalu diakhiri dengan kata terima kasih. Terima kasih sebelumnya, Bu. That's all the results of our presentation. I'll return it to the moderator. Now we open a question and answer. To friends who want to ask, we invite. Alright, in the presentation of our presentation material, now we end with a word of thanks. Hopefully it will be useful for all of us. Thank you.